గిరి పద్మాక్షి దేవాలయంలో శాకంబరి ఉత్సవాల్లో భాగంగా 7వ రోజు వారాహి అలంకరణలో సప్తమి తిథి అయిన దివ్య మనోహరమైన అలంకరణలో అమ్మవారిని అభిషేకము మరియు అలంకరించి పూజలు నిర్వహించారు ఆలయ అర్చకులు. षष्टिधर्मत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री क्रोधिनाम संवत्सरे उदगयने ग्रीष्म ऋतु आषाढमासे शुक्लपक्षे अद्या सप्तम्याम् अद्या भृगुवासरे शुभभागे श्रीशैलस्यात् वायुव्योत्तर प्रदेशे कृष्णगोदावरीमध्ये देशे पद्माक्षदेवालये गर्भालये समस्तेवता ब्राह्मणा हरिहर गुरुचरणसंगधोस्मवर्तमान विवाहर्गन्वारेण प्रभवादि षष्टिधर्मत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री क्रोधिनाम संवत्सरे उदगयने ग्रीष्म ऋतु आषाढमासे शुक्लपक्षे अद्या सप्तम्याम् अद्या भृगुवासरे शुभभागे श्रीशैलस्यात् वायुव्योत्तर प्रदेशे कृष्णगोदावरीमध्ये देशे पद्मस्य वेङ्कटरमणाचार्यनाम देहस्य धर्मपत्नी वसुधा नाम देवत्या तत्पुत्रस्य वेङ्कटनरसिंहश्रीकर नाम देहस्य चरन्तीव्न आयुष्यारोग्यार्थं ध्यानं हस्ते पुष्पाक्षतं गृहीत्वा पद्माक्षीं वरदेवतां वरजवां पादाश्रितां